Oke, halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Schönen guten Tag, meine Freunde, wie geht es euch? Halo, Okay. Guten Tag. Wie geht's Ah, euch? Geht mir gut und bei Ihnen? ja, mir geht's auch gut, danke. Und die andere? Ja, mir auch gut, danke. Okay, super. Ja, freut mich, dass ihr alle heute sehr gut geht. Dann können wir einfach unsere Materialien in Kapitel 11 beginnen. Ja, oke. Ya, di sini ada Sarah ya. Sarah udah coba simak hasil record belum? Karena Udah, Bro. Tapi yang 50 belum aku lihat, baru 49. oke. Ya, itu udah banyak sih ya. Kalau untuk selanjutnya mungkin setelah ini bisa disimak ya. Iya. Oke, halo Mbak Jusi, di kita dia. Oke. Ya, sekarang kita ada di kapitel 11. Oke. Iya. Kemarin Dan juga yang join hanya Mas Musliman kemarin. Dan itu pun Mas Muslimannya pasif, nggak seperti nggak hadir ya. Ada di room tapi kayak nggak ada orangnya. Jadi ya udah saya di sana tetap menjelaskan. Harapannya nanti teman-teman bisa tetap simak walaupun lewat YouTube begitu ya. Jadi kita nggak ketinggalan jauh materinya. Oke, karena memang satu minggu itu untuk satu bab. Jadi kalau mau skip satu hari itu rasanya kayak kurang, ya kita nggak akan bisa membahas tuntas kalau misal kita skip satu hari aja. Jadinya saya tetap menjelaskan kemarin ya. Oke, kalau gitu kita lanjutkan. Silakan teman-teman buka textbooknya di bab 11, halaman 129. Ya, 129. 129 bitte. Oke, habt ihr schon diese Seite gesehen? Sudah dibuka halaman 129 kursbuku. ya, Tidak berarti tahu. Oke, Ich bin fertig. oke, sehr gut. Was ist der Titel da in dieser Seite? Welchen Titel? Seht ihr da? Itu apa yang So teman-teman ein lihat? Stress. Oke, so ein Stress. Ya, genau. Jadi kemarin juga saya sudah jelaskan ya di pertemuan kemarin, tapi nggak apa-apa, kita coba ulang ya, mulai dari halaman ini aja. Oke, gut. Also, hier wiederholen wir kurz über Konjunktiv 2. Ya, di sini kita coba ulang lagi, review lagi sedikit tentang Konjunktiv 2, über diese Grammatik Konjunktiv 2. Ya, sebelumnya teman-teman sudah belajar fungsi lain dari konjungtif 2 yaitu sebagai Wünsche oder Träume äußern untuk mengungkapkan atau menyatakan impian atau keinginan ya oder über irreale Bedingung oder irreale Situation sagen untuk mengatakan situasi yang tidak nyata atau situasi yang apa hanya ada di angan-angan kita aja. Oke. Sebelumnya teman-teman sudah belajar itu. Nah, di sini kita akan belajar lagi sedikit tentang fungsinya seperti Ratschläge geben atau Höfliche bitten. Ya, fungsi lain dari konjungtif 2. Oke, also da seht ihr schon einen Text. Ja. Der Text ist über Tobias. Okay, so die Anweisung.
Aufgabe 5 ist, lassen Sie den Forumsbeitrag. Wer oder was macht Tobias Probleme? Notieren Sie je ein Stichwort. Oke. Jadi di situ seperti ada status ya, status dari Tobias. Jadi dia kayak nulis status gitu, in einem Forumsbeitrag, dan kita diminta untuk menentukan ya, welches Problem hat Tobias, masalah apa yang dimiliki oleh Tobias, und was macht das Problem, also wer macht das Problem, siapa yang apa namanya, siapa yang membuat masalah itu ya, siapa yang membuat masalah itu. Oke, saya contohkan ya, mungkin di situ sudah ada satu jawaban, yaitu stau ya, probleme stau. Oh, itu tempat ya, Kak? Oke, what is stau? Stau. Das ist kein Ort. Ya, das ist kein Ort. Macet. Macet. Kemacetan artinya. Ya, kemacetan. Oke, saya coba bacakan paragraf pertama dulu. Also, Tobias 2030. Ich arbeite im Bereich Import und Export und das ist echt stressig. Ich habe überhaupt keine Zeit. Das geht schon morgens los. Mein Büro ist gar nicht so weit weg, aber jeden Morgen stehe ich mit meinem Auto im Stau. Stau, das ist das Problem von Tobias. Itu adalah masalah yang sering dia hadapi ya, yaitu kemacetan. Sehingga kita tulis di sana hanya kata kuncinya aja stau. Oke. Sekarang coba kita kerjakan selanjutnya ya. Oke, mungkin satu orang yang membacakan paragraf 2 gitu. Wer möchte das lesen? Ja, Sarah, bitte. Im Büro geht es dann weiter. Meine Kollegen diskutieren laut über ihre Projekte oder eigene Fristen. Ständig kommt jemand herein und ich kann nicht richtig arbeiten. Oke, Eigentlich stop. Ya, sampai sana dulu ya. Oke, danke dir, Sarah. Ya, dari sampai sini dulu ya. Kira-kira was ist das andere Problem von Tobias? Mungkin teman-teman bisa melihat masalah lain yang dihadapi Tobias di sini. Atau mungkin siapa yang membuat masalah itu. Kollegen. Jadi kita bisa tulis apa? Die Kollegen. Ya, genau. Die Kollegen. Ada pada kalimat ini ya. Meine Kollegen diskutieren laut über ihre Projekte oder enge Fristen. Ya, jadi si Tobias nggak bisa bekerja dengan konsen ya, karena teman-temannya sering ribut di kantor. Ya, ribut berdiskusi, ribut mengobrol. Dan können wir da die Kollegen schreiben. Good. Bisa dilanjut, Sarah? Ya. Ya, bisa dilanjut lagi teksnya. Eigentlich darf ich um 5 Uhr nach Hause gehen, aber fast jeden Nachmittag um halb 5 kommt mein Chef mit einer wichtigen Aufgabe. Konnten Sie das Ihre noch schnell erledigen? Also bin ich meins bis 7 Uhr im Büro oder noch lange. Ich habe Angst, dass mein Chef mich noch entlässt und ich will doch meine Stelle behalten. Verbindungen muss ich deshalb vermeiden. Oke, good. Genug. Verschieben. Verschieben. Ah ja, Ja. verschieben. Verschieben. Okay, sehr gut. Okay, also wie ist bei diesem Satz, diesem Text? Ja? Gibt es noch ein anderes Problem von Tobias? Chef. Ja, Chef. der Chef, genau. Der Chef. Ada di kalimat mana, Sarah? Ini yang di Ich habe Angst, dass mein Chef mich
nos at last. Oke, ya bisa juga dari kalimat itu ya. Tapi mungkin lebih tepatnya ada di bagian atas. Oke, eigentlich darf ich um 5 Uhr nach Hause gehen. Aber fast jeden Nachmittag um halb fünf kommt mein Chef mit einer wichtigen Aufgabe. Jadi dia harusnya bisa pulang bekerja itu jam 5 sore. Ya, tapi setiap sore pukul setengah 5 itu bosnya selalu datang dengan membawa tugas penting dan dia diminta untuk mengerjakan tugas itu. Alhasil dia jadi terlambat pulang, ya. Dia jadi berada di biro di kantor itu sampai jam 7 malam, ya. Jadi yang membuat masalah itu adalah chefnya atau bos dari si Tobias. Ya. Genau, so schreiben wir da der Chef. Ya. Chef bukan koki ya, auf Deutsch. Ya, Kalau koki bos. itu der Koch oder die Kochin. Tapi kalau der Chef sendiri itu artinya ya bos Bos. atau kepala ya atau ketua. Oke, sehr Bos. gut. Ya, kita lanjut ke paragraf 3. Wer möchte das lesen, bitte? Abschnitt Ich 3. bin, Ja, bitte gern. Mbak Lucy. wenn ich zu Hause bin, will ich nur entspannen und mit meiner Frau gemütlich essen. Aber ständig klingelt das Handy oder ich bekomme Nachrichten. Da kann ich mich auf mich ausruhen. Und bald habe ich noch Problem in meiner Ehe. Meine Frau schimpft schon. Außerdem tut mir der Rücken so weh, weil ich immer nur am Schreibtisch sitze. Oke, super. Gut, also, was können wir in der ersten Stichwort schreiben? Apa yang kita bisa tulis Das Handy, untuk yang pertama? Das Handy. Oke, in welchem Satz ist das, Mbak Jusi? aber ständig klingelt das Handy oder ich bekomme Nachrichten. Genau. Ja, also jeden Abend klingelt das Handy von Tobias und er kann nicht gut ausruhen. Ya, setiap malam itu handphonenya selalu berdering, jadi dia nggak bisa istirahat dengan enak, ya, dengan tenang. Oke. Und dann die andere, Frau, die Frau. Oke, die Frau oder die Ehefrau, ya, istri. Ja, also wo können wir das finden im Text? und bald habe ich noch Problem in meiner Ehe. Meine Frau schimpft schon. Ja, meine Frau schimpft schon. Schimpft schon. Agak susah ya pronounce-nya. Oke, jadi si istrinya itu selalu mengomel ya, sering mengomel. Und das ist ein großes Problem für Tobias. Oke, und für das Ende dieses Texts, was können wir einfach schreiben? Vielleicht Rücken, Oke, der Rücken bisa juga ya, der Rücken atau mungkin der Schreibtisch. Ya, bisa der Rücken atau bisa juga der Schreibtisch. Ya. Außerdem tut mir der Rücken so weh. Ya, selain itu, punggungnya juga sering sakit. Weil ich immer nur am Schreibtisch sitze. Karena saya selalu duduk di meja kerja. Ya, oke. Wie schade, oder? Good. So ist das. Ya, nah ini berkaitan dengan tujuan pembelajaran kita, yaitu yang ada di paling atas halaman 129, Ratschläge geben. Ya, jadi kita diminta untuk memberikan saran kepada si Tobias. Ya, was für Ratschläge können wir sagen? Ya, zu Tobias. Tentunya untuk menyatakan atau memberikan saran, kita gunakan yang namanya konjungtif sei. Ya. Oke, teman-teman coba perhatikan Aufgabe 5b. 5b yang ada di bawah teks ya.
Welcher Ratschlag passt zu welchem Problem? Schreiben Sie die Nummern zu den Problemen in 5a. Jadi di situ ada 4 saran ya. Dan saran-saran itu cocok dengan masalah yang mana? Dari si Tobias. Ya. Oke, kita lihat nomor 1. Du könntest deinen Kollegen sagen, dass sie in einem anderen Raum reden sollen. Wie findet ihr? Passt zu welchem Problem ist das? Ich denke, Pak Suai di kolega. Entschuldigung. Pas Suai di kolega. Okay, passt zu, also das zweite Problem von Tobias, nämlich die Kollegen. Ya, oke, jadi kita bisa menyarankan Tobias dengan mengatakan, du könntest deinen Kollegen sagen, dass sie in einem anderen Raum reden sollen. Ya, kamu bisa mengatakan kepada kolegamu untuk mereka berbicara atau mengobrol di ruangan lain. Ya. Oke. Welches Konjunktiv 2 findet ihr da in Nummer 1? Kontes, Könntest. Ya. Di Pantes. situ ada konjunktif 2 dari können, yaitu könntest. Kita gunakan untuk memberi saran. Ya, jadi könnte itu bukan hanya untuk höfliche Bitte atau permintaan dengan sopan, meminta sesuatu dengan sopan, tapi juga bisa untuk memberikan saran. Ya, oke. Also Nummer 2, coba Sarah bisa dibacakan saran nomor 2. When do die Entspannen will solltest du am Abend das Handy ausschalten. Oke. Ya, Ausschalten. ya, passt zu welchem Problem von Tobias. Solltest. Oke. Ya, solltest itu adalah konjunktif 2-nya ya. Kira-kira itu cocok dengan masalah yang mana, Sarah? Dari Tobias. Yang berkaitan dengan apa tadi? Berkaitan dengan masalah apa? Apa artinya saran nomor 2 itu? When ketika kamu ingin entspannen willst, Oke, ketika kamu ingin bersantai, ya, entspannen. Ketika kamu ingin bersantai, kamu sebaiknya mematikan HP-mu. Solltest du am Abend das Handy ausschalten. Kamu sebaiknya atau seharusnya mematikan HP-mu pada malam hari. Ya. Jadi cocok dengan masalah terkait HP yang tadi ya, das Handy. Oder? Ya. oh ya yang di bawah. Oke, gut. Kita ke nomor 3. Ich würde mit dem Chef über die Situation sprechen. Also, wie findet ihr? Passt zu welchem Problem? Itu yang di atas. Ya, yang di atas yang mana? Pas Yang Judrai, Pas zu 3. Was ist Nummer 3? Drei. der Chef. Der Chef. Ja, pas zu das Problem von Tobias über seinen Chef. Ya, yang cocok, yang tepat dengan masalah terkait si bosnya Tobias ya. Oke, kita gunakan kalimat semacam ini. Ich würde mit dem Chef über die Situation sprechen. Di situ ada konjunktif 2 dari werden, ya, yaitu würden. Oke. Oke. Kemudian di nomor 4, untuk nomor 4, Deiner Stelle würde ich mit der U-Bahn zur Arbeit fahren. oke. Ada di Ya, cocok dengan masalah yang mana? Kira-kira. Kalau kita menyarankan Tobias terkait ini, mit der U-Bahn zu fahren, ya, Pas Juain, Stau. pas zu Stau, genau. Ja. Also wenn Tobias mit der U-Bahn zur Arbeit fahren, dann steht ihr nicht im Stau. Ya.
Kalau Tobias pergi ke kantor menggunakan U-Bahn, kan dia jadinya nggak akan terjebak macet. Ya, jadi kita bisa menyarankan hal itu ke Tobias. Ya, good. Di situ juga kita Kalau itu gunakan berarti conjunctive macet ya, Kak? by. Ya, macet. Kita bisa gunakan conjunctive by würden di situ ya. Dan ingat, würden juga sama halnya seperti modal verben dia. Walaupun dia bukan modal verben, tapi dia seperti modal verben ya. Dia butuh yang namanya verba infinitif di akhir. Oke. Good. Di sebelah kanan, di tabel sebelah kanan itu sudah disimpulkan ya. Also die Anwendungen oder die Funktionen von Konjunktiv 2. Saya share dulu PPT-nya. Nah, ini saya buat lebih apa ya, lebih jelas lagi ya, karena kalau di buku kan cuma ada beberapa aja, beberapa contoh aja. Nah, ini saya coba kembangkan lagi supaya teman-teman mungkin bisa lebih paham ya. Also, konjunktif zwei Verwendung, penggunaan dari konjunktif zwei maksudnya. Yang pertama itu yang dulu banget sudah kita pelajari ya di awal-awal bab, oke, yaitu untuk höfliche Bitte, untuk meminta sesuatu dengan lebih sopan, lebih höflich. Höflich itu artinya sopan ya. Kita bisa gunakan kalimat seperti ini. Zum Beispiel, könntest du mir bitte helfen? Ja? Könntest du mir bitte helfen? Könntest. Das ist das Konjunktiv 2. Ya. Teman-teman juga bisa bilang, Kayak konansi ya, Kak? iya, bisa bilang können Sie Eh, atau kon. könntest du, ya. Kok könntest du? Kannst du, Entschuldigung. Kannst du? Ya, kannst du mir bitte helfen bisa, artinya sama, cuman maknanya yang sedikit berbeda ya, atau apa ya? Eh, ya, makna kalimatnya. Kalau kita pakai könntest, dia akan terkesan lebih sopan. Ya. Apalagi kalau kita mungkin meminta tolong kepada orang lain, kepada orang yang lebih tua, ya, atau kepada kelner atau kelnerin di restoran, ya, kita bisa gunakan bentuk konjungtif zwei. Oke, könntest du mir bitte helfen? Kemudian ada alternatif kedua, kita gunakan würden. Ya, zum Beispiel, würdest du mir bitte das Buch geben? Würdest du mir bitte das Buch geben? Bisakah kamu memberikan saya buku itu? Ya. Würden ini bukan hanya untuk Wünsche atau Träume äußern, tapi juga bisa untuk höfliche Bitte. Ya. Artinya sama seperti yang di atas, sama seperti könntest. Ya. Sama. Könntest du mir bitte helfen ini pun kita bisa ubah dia menjadi würdest du mir bitte helfen. Artinya sama. Ya. Oke. Selain itu ada bentuk ketiga nih. Misal teman-teman lagi ada di kelas ya, so ihr seid in einem Kurs ja, mit eurem Professor oder mit eurer Professorin und ihr möchte etwas noch einmal hören, ya, vielleicht über das Grammatikmaterial, ya. Misal teman-teman butuh mendengarkan ulang, butuh penjelasan ulang tentang materi gramatik, teman-teman bisa bertanya ke gurunya, ke dosennya, atau ke profesornya. Dürfte ich Ihnen etwas fragen? Ya. Misal ada hal yang tidak dipahami. Dürfte ich Ihnen etwas fragen? Bolehkah saya bertanya kepada Anda? Ya. Bolehkah saya bertanya kepada Anda? Atau mungkin juga kalau teman-teman mau meminjam barang kepada orang lain, zum Beispiel einen Stift, sebuah pulpen. Dürfte ich, ya, dürfte ich deinen Stift leihen? Dürfte ich deinen Stift leihen? Bolehkah saya meminjam pulpenmu? Ya, pakai dürfte. Ini bentuk konjungtif zwei dari dürfen, ya. Modal verben dürfen.
Itu untuk fungsi yang pertama ya, höfliche Bitte. Kemudian ada lagi fungsi yang kedua dari konjungtif 2 yaitu Wünsche oder irreale Bedingungen sprechen. Ya, membicarakan hal yang tidak nyata. Ya, suatu yang tidak nyata yang hanya ada di pikiran kita atau di angan-angan kita. Zum Beispiel kita bisa bilang ich hätte gern mehr Zeit. Ya, ini termasuk ke Wunsch ya atau keinginan. Ich hätte gern mehr Zeit. Saya ingin sekali punya waktu lebih banyak. Ya. Pada kenyataannya kita nggak punya waktu lebih banyak. Pada kenyataannya kita selalu bekerja dari pagi sampai malam. Mungkin. Sehingga kita mengatakan dalam angan-angan kita, ich hätte gern mehr Zeit. Ya. Irreale Bedingung, irreale Kondition, oder Wünsche. Ya, di sini ini konjungtif 2-nya ya. Hätte. Kemudian ich wäre gern öfter zu Hause. Saya sangat ingin lebih sering berada di rumah. Ich wäre gern öfter zu Hause. Pada kenyataannya kita sering pergian, ya, sering tidak berada di rumah. Kita jarang banget berada di rumah. Sehingga kita ingin untuk lebih sering berada di rumah. Jadi kita bisa katakan ich wäre gern öfter zu Hause. Ya. Kemudian ada lagi bentuk ketiga, ini bentuk yang lebih kompleks. Ya, karena kita gunakan Nebensatz dan Hauptsatz. Ya, Nebensatznya yang ini. Nebensatz mit wenn. Ya. Wenn ich viel Zeit hätte, wäre ich glücklich. Wenn ich viel Zeit hätte, wäre ich glücklich. Jika saya punya waktu banyak, saya akan bahagia. Pada kenyataannya, saya nggak punya waktu banyak. Ya. Sehingga saya mengatakan, wenn ich viel Zeit hätte, wäre ich glücklich. Baik di Nebensatz maupun Hauptsatz, kita gunakan bentuk konjungtif 2. Atau mungkin contoh lain. Jika saya bekerja di Jerman, saya akan cepat kaya. Kita berandai-andai seperti itu. Ya. Jika saya bekerja di Jerman, saya akan cepat kaya. Apa yang bisa kita tulis? Apa kita bisa katakan dengan menggunakan konjungtif 2? Seperti contoh yang ketiga ini ya. Seperti contoh yang ini. Oh, Kira-kira bagaimana? Jika saya bekerja di Jerman, saya akan cepat kaya. When ich Deutschland. When in Deutschland Arbeit hat. Oke, arbeiten kita pakai kata kerja arbeiten. Kalau misal pakai kata kerja arbeiten, kita butuh Hilfsverb. Kata kerja bantu dalam bentuk apa? Würden, ya. Karena kemarin nggak ikut kelas, jadinya bingung. Ya. Wenn ich in Deutschland arbeiten würde, ini jadinya bentuk konjungtif 2-nya. Wenn ich in Deutschland arbeiten würde, wäre ich schnell reich. Jika saya bekerja di Jerman, saya akan cepat kaya. Itu kan kita berandai-andai ya. Kita menghayal situasi yang tidak nyata. Irreale Bedingung, irreale Kondition. Ya, kita gunakan konjungtif 2. Oke. Contoh lain mungkin. Kita coba pakai konjungtif 2 yang haben, ya, yang hätten. Kita jangan pakai würden lagi, tapi yang hätten. Contoh.
When ihr Ini ya, when ich großen Mut hätte, wäre sie. meine Freundin. Wenn ich großen Mut hätte, wäre sie meine Freundin. Ketika saya punya keberanian yang besar, dia pasti akan menjadi pacar saya. Ya, keberanian untuk mengungkapkan perasaan, contoh. Ya, ya mungkin akan kan ada banyak ya orang mungkin suka dengan orang lain, tapi dia nggak berani ngomong. Ya, sehingga dia mengandai-andai, dia menghayal. Wenn ich großen Mut hätte, wäre sie meine Freundin. Jika kalau aja saya punya keberanian yang tinggi, pasti dia akan menjadi pacar saya. Wenn ich großen Mut hätte, Mut, der Mut, keberanian. Ya, itu kan sebuah nomen, ya kata benda. Jadinya kita pakai haben. Ya, großen Mut haben, großen Mut hätte. Wenn ich großen Mut hätte, wäre sie meine Freundin. Oke, jelas nggak sampai sini? Ya, die verstanden. Ya, Die verstehe. oke, good. Oh. Ya, Berarti ini juga bisa ya, Prof? Zum Beispiel, when I lernen, ja, when I lernen Deutsch hatte, oke, when I lernen Deutsch, ja, when I lernen Deutsch hatte, oke. uh, war, ya, bisa werden atau ware, Prof? Oke, kalimatnya Sarah kayak gimana dulu nih? Ketika saya belajar Jerman, eh, saya dapat lebih baik. Saya bisa lebih baik. Saya Oke, akan oke. Bisa. Ya, wenn ich Deutsch lernen. würde, bukan pakai hätten dong, ya. Karena Deutsch lernen itu adalah sebuah aktivitas, kan? Sebuah Oke. verba, ya, belajar bahasa Jerman. Ketika saya belajar bahasa Jerman, wenn ich Deutsch lernen würde, wäre ich, RI wäre Rehan ich. Desa. Oke. Ich, kita bukan pakai wäre, tapi würde. Würde ich besser sprechen. Desa Sprehan. Oh, Wenn ich oh Deutsch. konjugasinya tetap di ini ya, Frau. Kata verbanya tetap di Betul, tengah ya, seperti Frau. ya, seperti yang saya Oke. katakan tadi, dia seperti modal verben. Ya, dia seperti modal verben si würden ini. Ya, dia yang dikonjugasikan, bukan verba sprechen atau lernen yang dikonjugasikan, tapi si würdennya. Ya, verba lain seperti Oke, oke. sprechen, lernen, fahren, arbeiten mungkin nanti teman-teman mau pakai itu tetap dalam bentuk infinitifnya. Ya, Berarti wenn ich Deutsch lernen würde, würde ich besser sprechen. Mhm. kalau pakai Wurda, itunya tetap Wurda atau gimana, Frau? Tergantung, Enggak juga. nggak juga. Itu kan nanti mainnya di konjugasi, ya. Ich würde, du würdest, es würde, wir würden, ihr würdet. Konjugasi itu tetap, ya. Kemarin sudah kita bahas konjugasi, ya. Ini Ya, dia, nanti aku lihat, Frau. ya. Ini dia konjugasinya. Sesuai disesuaikan Oh, sama pronomennya, ya. oh, Disesuaikan sama ich, du, es-nya. Ini kan karena kita pakai ich jadinya würde, ya. Atau mungkin kalau kita mau bilang kalau aja dia belajar bahasa Jerman, dia akan berbicara lebih baik. Jangan dia deh. Kami, ya. Jika kami belajar bahasa Jerman, kami akan berbicara lebih baik. When wir Deutsch lernen würden, wenn wir Deutsch lernen würden, würden wir besser sprechen.
Ya, disesuaikan dengan subjeknya. Oke. Dan ingat, ya, kalimat ini kita ucapkan untuk apa ya, untuk hal yang tidak nyata, ya, untuk hal yang apa ya, untuk angan-angan aja. Jika aja saya belajar bahasa Jerman, pasti saya bisa berbicara lebih baik, ya. Kalau aja itu kan untuk pengandaian kan, ya. Itu kita gunakan Iya. conjunctive zwei, ya. Atau misal hari ini kita mengharapkan cuaca yang cerah supaya kita jalan-jalan. Tapi nyatanya hari ini hujan, ya. Tapi pada kenyataannya hari ini hujan. Jadi kita bisa katakan when, ya, atau mungkin besok, ya. Besok kita harap cuacanya cerah supaya kita bisa jalan-jalan. Ya, jadi kita bilang when morgen Wetter wäre, sorry, wenn morgen das Wetter schön wäre, würde ich spazieren gehen. Sharing. Kalau aja besok cuacanya cerah, saya akan jalan-jalan. Wenn morgen das Wetter schön würde ich spazieren gehen. Jadi untuk itulah fungsinya. Ini maksudnya, ya, irreale Bedingung atau irreale Kondition. Ya. Versteht ihr? Teman-teman paham nggak Ya. sampai sini? Mbak Jusi atau Mas Hmm. Musliman? Ich bin verstanden. Ya, Ya, paham, Prof. paham ya. Oke. Nanti kita latihan coba ya. Satu latihan mungkin nanti. Ya. Für eure Evaluation ya. Oke. Itu untuk Wunsch oder irreale Bedingung. Sekarang kita ke fungsi yang ketiga. Ya, ini bukan fungsi terakhir dari konjungtif zwei, masih ada banyak fungsinya. Ya. Mungkin nanti teman-teman akan pelajari di B1 fungsi lainnya. Kita ke fungsi yang ketiga, Empfehlung oder Ratschlag oder Vorschlag geben. Rekomendasi, Empfehlung itu rekomendasi, Ratschlag itu nasihat, Vorschlag itu saran. Ya, untuk memberikan saran atau nasihat kepada orang lain. Contoh, an deiner Stelle würde ich mit dem Chef sprechen. An deiner Stelle würde ich mit dem Chef sprechen. An deiner Stelle ini artinya jika saya menjadi kamu atau jika saya berada di posisimu, saya akan berbicara dengan bos saya. Jadi berkaitan dengan Tobias yang tadi ya. Berkaitan dengan Tobias yang tadi. An deiner Stelle würde ich mit dem Chef sprechen. Jika saya menjadi kamu, saya akan berbicara dengan bos saya. Atau bisa pakai sollten. Du solltest mit der U-Bahn fahren. Kamu sebaiknya pergi dengan kereta bawah tanah. Atau bisa juga pakai könnten. Wir könnten zusammen ins Kino gehen. Contohnya. Ya. Mungkin ketika teman-teman sedang merencanakan liburan akhir pekan bareng teman-teman yang lain atau bareng keluarga dan kalian menyarankan sesuatu. Wir könnten zusammen ins Kino gehen. Kita bisa pergi bersama-sama ke bioskop. Atau ini versi yang lebih panjang lagi. Wie wäre es, wenn wir ins Café 7 Uhr gehen würden? Bagaimana jika kita pergi ke kafe jam 7? Wie wäre es? Bagaimana ketika kita pergi ke kafe pukul 7? Ya. Oke, ini untuk Empfehlung, Ratschlag, atau Vorschlag geben. Ada lebih banyak variasinya untuk fungsi yang ketiga ini ya. Kita bisa gunakan würden plus infinitif, kita bisa gunakan sollten plus infinitif, ya. Kita bisa gunakan könnten juga.
Ya, so ist das. Das ist Konjunktiv 2. Oke. Bisher habt ihr noch Fragen yang ingin ditanyakan mungkin sampai sini dulu? Kalau Zoltos itu memang dia sendiri nggak pakai umlaut ya? Betul, dia nggak Pak? pakai umlaut ya. Bentuk infinitifnya pun nggak pakai umlaut kan? Sollen. Hmm. Ya. Oh, yang lain bentuk infinitifnya ada umlaut ya? Betul, seperti können, dürfen, müssen. Ya, ada umlautnya. Sollen nggak ada. Sehingga bentuk konjungtif lainnya juga mengikuti ya. Nggak ada umlaut. Nah, berkaitan dengan itu, teman-teman harus perhatikan banget umlautnya. Ya, untuk konjungtif zwei itu selalu dengan umlaut untuk beberapa verba seperti könnten, würden, dürfen. Ya. Kalau teman-teman nggak pakaikan umlaut, itu nanti jatuhnya bukan konjungtif zwei, tapi preteritum. Ya, jadinya harus hati-hati. Untuk konjungtif zwei itu harus ada umlautnya. Kalau nggak ada, nanti jatuhnya bentuk preteritum ya. Contoh, ambil können. Nah, ini saya tuliskan di sini. Ini kan bentuk infinitif, bentuk awal. Bentuk preteritumnya ini bentuk preteritumnya. Tanpa umlaut dia. Tapi kalau bentuk konjungtif zwei-nya, jadinya harus hati-hati ya. Itu perbedaan. Oh, Preteritum ini. Sedangkan yang tapi können, sama tapi artinya sama juga kan, Prof, kayak dapat. ya artinya sama, bisa atau dapat. Hmm. Tapi fungsinya yang berbeda-beda. Hmm. Kapan kita memasukkannya ke dalam kalimat itu yang berbeda. Ya, kapan kita harus pakai preteritum konten, kapan kita harus pakai konjungtif sebagai konten, itu yang berbeda. Tapi untuk artinya sama, ya. Hmm. Ya, paham ya maksud saya ya? Iya, suka bingung. Masih. Ntar aku lihat lagi, Prof, sebelumnya. Oke. Contohnya aja yang pertama, ntar. Yang ini ya, ini saya hapus dulu deh coret-coretnya supaya nggak makin kelihatan amburadul ya. Nanti makin stres kalau amburadul gitu. Nah, contohnya yang pertama ini. Contoh yang nomor satu. Könntest du mir bitte helfen? Ini bentuk konjungtif zwei atau preteritum yang kita bahas ini. Konjungtif Konjungtif zwei. zwei. Konjungtif zwei. Artinya apa, Sarah? Oh, dapatkah kamu membantu saya? Ya, dapatkah kamu membantu saya? Bisakah kamu membantu saya? Bisa artinya ya. Sama-sama dapat atau bisa artinya. Nah, kalau kita ganti dengan preteritum misal tanpa u umlaut. Könntest du mir helfen? Artinya apakah masuk akal? Apakah kita mengatakan ini di masa lalu apa ya? Misal kita butuh pertolongan sekarang, kita butuh pertolongan saat ini juga. Tapi kita ngomongnya pakai Oh, bentuk masa lampau, kalau ya kan? preteritum itu masa lampau ya, Prof? Hmm, ya, Oke. preteritum itu Iya, masa di lampau, first day ya. sama seperti perfect dia masa lampau. Iya. Ya. Artinya sama-sama dapat, sama-sama bisa. Tapi yang satu masuk akal kalimatnya, yang satu enggak. Gitu maksud saya. Ya. Penggunaannya yang wajib diperhatikan. Makanya saya katakan tadi,
Jangan lupa sama umlautnya ya. Mungkin kalau kita dalam berbicara it's okay lah, kan nggak ketahuan ya, nggak terlalu ketara ada atau nggak umlautnya ya. Tapi mungkin dalam schreiben, dalam penulisan nanti. Ya. Misal teman-teman chattingan sama orang Jerman, mungkin teman-teman punya teman Jerman, orang Jerman, dan teman-teman minta tolong ngomongnya pakai preteritum, kontes du mir helfen, akan nggak masuk akal, dia akan bingung sama maksudnya. Ya. Jadi pakailah bentuk konjungtif lainnya. Paham ya maksud saya ya? Ya, Paham. Konten dalam bentuk preteritum itu pemakaiannya ya contohnya misal gestern konnte ich mit ihm sprechen. Gestern konnte ich mit ihm sprechen. Kemarin saya bisa berbicara dengan dia. Ya, untuk pengalaman yang sudah kita lalui, kejadian yang sudah kita lalui. Gestern konnte ich mit ihm sprechen. Kemarin saya bisa berbicara dengan dia. Kita pakai konjungtif, preteritumnya. Ya. Oke, silakan. Boleh teman-teman screenshot atau dicatat ya. Iya, berarti paham. Oke. Memang kalau membahas konjungtif zwei itu panjang banget ya. Never ending story istilahnya ya. Nggak akan cukup kalau membahas konjungtif zwei. Makanya kita bahasnya berurutan. Dari fungsinya yang pertama sebagai höfliche Bitte, kemudian ada lagi fungsi yang lain, Wünsche oder Träume äußern atau irreale Bedingung sagen. Kemudian ada lagi fungsi yang lain, Empfehlung geben. Ya. Nanti di B1 teman-teman akan belajar lagi fungsinya yang lain. Ada lagi pertanyaan mungkin sebelum kita lanjut latihan? Terus genug. ich auch genug. Oke, super. Ya. Mas Musliman gimana? Genug oder noch nih? Sampai kemudian. Oke. Kalau disebut namanya dulu nih, Mas Musliman baru nyaut ya. Ya. Hmm. Siapa? Dem. Yeah. Bukan Isya Begenuk. Oke. Mir ist genug oder ich bin genug ya. Genug. Oke. Good. Kalau begitu ini saya stop share dan kita lanjut coba kerjakan satu Übung yang ada di Übungsbuch ya. Silakan teman-teman bisa ambil Übungsbuchnya dan buka halaman um, 139. Kursbuch oder Übungsbuch? Übungsbuch bitte. Ya, 139, 104 Bentar dulu. Kok bingung sih? Sorry. Ya, betul. 139, 140 ya. Ya, berarti. Oke, sudah dibuka? Berarti. Oke, good. Mas Musliman, Mbak Jusi, sudah dibuka belum? Ya, bentar deh. Oke, sehr good. Ya, kita coba kerjakan langsung aja ke Aufgabe 4A, 4A ya. Oke, coba Sarah bisa dibacakan Anweisungnya, perintahnya. Yang 4A. Aufgabe 4A. yang atas ya, Bro. Yang bawah, ada di paling bawah ya, 4A. Halaman Oh, 139.
wurden ergänzen sie in der richtigen Form. Oke. 1, 7, Oke, stop. Schön genug. Danke dir. ya. Hätte, wäre, oder würde ergänzen Sie in der richtigen Form. Teman-teman di situ diminta untuk melengkapi atau menjawab konjungtif zwei mana yang tepat. Ya, apakah menggunakan hätte, wäre, atau würde? Di situ nggak ada contohnya ya, nggak ada contohnya di situ. Jadi teman-teman langsung jawab mulai dari nomor 1. Hah? Sven gern mehr Zeit und gern noch länger Urlaub machen. Ya, kira-kira konjungtif zwei mana yang tepat di situ? Ya, Seven, Sven, Seth hatte gern mehr Zeit und, und und was? würde gern noch länger Urlaub machen. Oke, wow, richtig ya. Gut, Sarah. Sven hätte gern mehr Zeit und würde gern noch länger Urlaub machen. Seven Ya, dapat hätte, jawabannya hätte und würde, oke? Good. Bisa dilanjutkan ke nomor 2. Kira-kira apa jawabannya di situ? Wir wären die den after besuchen, aber du wohnst so weit weg. Oke. Wie ist es mit Mbak Jusi oder Mas Musliman? Habt ihr die gleiche Antwort? Sama nggak jawabannya seperti Sarah? Pakai wären. Nein, Frau, Estetikum. Oke, kira-kira apa Sarah jawabannya? We wurden dich gern after besuchen, aber du wohnst so weit weg. Oke, good. Ketika Kenapa kok Sarah tiba-tiba Ya, ganti aku baru jawaban? nggak karena kok waren bukannya wurden. Oke. Kalau kalau wären, oke. Sesederhana kalau teman-teman lihat ada verba infinitif di akhir, itu pasti würden pakainya. Ya. Di situ kan ada verba infinitif di akhir, ada besuchen. Ya. Besuchen. Di nomor 1 juga ada tuh. Ada machen. Makanya tadi jawabannya würde betul. Ya. Oke. Ingat, würden plus verba infinitif, hätte plus nomen, ya, hätte itu plus nomen. Sven hätte gern mehr Zeit. Zeit, waktu. Das ist ein Nomen. Apa benda. Ya, hal yang dipunyai, hal yang dimiliki. Oke, hätte plus nomen. Kemudian wären itu biasanya plus adjektif, kata sifat. Ya. Oke. Boleh dilanjutkan. Kira pun sawean bepat pun sawean kira where sogen bird si hat Genfield fans si hatte si hatten Genfield fans. Oke. Coba yang tadi kira bla bla bla, pas? Kira perempuan kira wara ya kira wara sogen behur Oke. si si hatten Genfield fans. Yap, betul ya. Kira were. Ingat jangan ware ya, tapi were. Mit umlaut ya. Mit umlaut. Oh, ya perempuan Weren. Ya, bisa dilihat di sini. Ini saya share sekali lagi supaya teman-teman bisa apa namanya lihat ya bentuk konjugasinya. Aku pikir pakai T soalnya biasanya kan
konjugasi ZS kan belakangnya selalu T. Ah, so, nine. Untuk yang ini enggak Iya, ya. iya. Dia Iya, sama iya. dengan bentuk ich. Dia sama Oh, dengan bentuk ich. Oke. iya, iya. Kira Makasih ya. wäre so gern berühmt. Kira sangat ingin menjadi terkenal. Terkenal itu kan kata sifat, ya, adjektif. Kira wäre so gern berühmt. Sie hätte, bukan hätten. Ya, tadi saya dengar Sarah masih hätten ya. Sie hätte gern viele Fans. Dia sangat ingin punya banyak fans, punya banyak penggemar. Ya, perhatikan aja ini tabel yang saya share ya. Ich dengan RZS itu selalu sama bentuk konjugasinya ya. Sama halnya dengan wir dan sie mereka, sie Anda. Dia juga sama. Bentar ya, Entschuldigung. Halo, Entschuldigung. Ya, Tadi saya Kak. tutup pintu, tiba-tiba hujan. Oke. Iya, Kak. It's good. Yap. No problem. Suaranya masuk nggak ya? Ribut nggak suaranya di situ? Suara Masuk Kak. Nine. nggak ya? Cuman agak Hmm. patah-patah. Oh, ini saya mulai apa namanya takut nih kalau hujan jaringannya sering trouble. Oke, ya kita lanjut ke nomor 4. Ya, ke nomor 4. Mungkin Sarah tadi udah ya nomor 1 sampai 3. Mungkin teman-teman yang lain boleh coba Mbak Yusi atau Mas Musliman nih. Nomor 4. Lara und Seven hätten yet gern am Meer. Sie würden so gern schwimmen. Oke, Lara und Sven, ja. Lara und Sven hätten jetzt gern am Meer. Das ist deine Antwort, oder? Hätten? Ja, Okay. Hätten jetzt gern am Meer. Sie würden so gern schwimmen. Apa yang kurang tepat di situ? Ya? Yang hätten atau yang würden? Hmm, Hätten yang kurang tepat ya. Apa kira-kira? Selain hätten jawabannya? war, Ya, Sarah? war, Wären. Genau. Ya, where, jawaban yang tepat itu wären. Lara und Sven wären jetzt gern am Meer. Sie würden so gern schwimmen. Ya.
Artinya di situ Lara dan Sven saat ini atau sekarang sangat ingin berada di pantai. Ya, sangat ingin berada di pantai. Mereka ingin berenang. Mereka ingin berenang. Kalau Hetten akan rancu nanti artinya ya. Lara und Sven hätten jetzt gern am Meer. Nanti bisa jadi artinya Lara dan Sven ingin memiliki laut, ingin memiliki pantai. Nein, ya. Wären. Lara dan Sven ingin berada di pantai. Sama dalam bentuk presence-nya lah, dalam bentuk awalnya. Ya. Lara Iya, iya. dan Sven am Meer. Ya, bentuk aslinya, bentuk bentuk presence-nya, Lara und Sven sind gern am Meer. Lara dan Sven itu suka di pantai, suka berada di pantai. Bukan Lara und Sven haben gern am Meer. Nah, ya, dia pakai sein. Dan bentuk konjungtif dari sein untuk Entschuldigung. Untuk sie mereka adalah wären, ya. Oke, kita ke nomor 5. Wir heute gern wir äh, wir hätten heute gern bei eurer Party und Nomor 5 dulu, Sarah. achso, Oke. Mumpung sogen ein paar Tag Urlaub und gerne wieder auslaufen. Yap. Ich hätte so gern ein paar Tag Urlaub und wir gern mal wieder auslaufen. Oke. Und where? Was ist where? Apa where? Würden. Würden. Oke. Würden atau würde, Sarah? Apa subjeknya di situ? Würde. Würde, ya. Ya, richtig. Ich hätte gern ein Ja, paar benar. Tage Urlaub und würde gern mal wieder ausschlafen. Hätte und würde, ya. Jawabannya untuk nomor 5. Ya. Saya ingin mempunyai waktu libur untuk beberapa hari. Ya. Untuk beberapa hari. Ya. Saya ingin punya liburan untuk beberapa hari dan ingin kembali tidur. Und würde gern mal wieder ausschlafen. Oke. Ya, nomor 6. Wir heute gern Bentar. party. Bentar, Sarah. Kita ke Mbak Jusi. Saya mau dengan Mbak Jusi dulu ya. Coba Mbak Jusi. Was ist deine Antwort für Nummer 6? Nomor 6. Yap. Wir hätten heute gern bei eurer Party und würden sogen mit euch feiern. Kira-kira yang pertama sudah tepat atau belum? Apakah betul pakai hätten? Itu artinya Ya. apa? Apa artinya kalau diindonesiakan kira-kira? Kita hari ini senang dengan pesta kita. Kita hari ini senang berada di pesta. Kita hari ini senang ada di pesta. Apakah kita pakai mempunyai? Kita hari ini senang mempunyai pesta. Wären, ya, wären. Wir wären heute gern bei eurer Party. Ya, kami sangat ingin berada di pesta kalian.
Kami sangat ingin berada di pesta kalian. By eurer Party. Ya, pesta kalian. Kami sangat ingin berada di pesta kalian und würden so gern mit euch feiern. Dan sangat ingin merayakannya dengan kalian. Ya, wären und würden di situ. Kita katakan itu karena kita hari ini nggak bisa ikut di pesta itu. Ya, mungkin kita punya kerjaan, kita ada acara lain, ya, sehingga kita mengatakan wir wären heute gern bei eurer Party, ya, und würden so gern mit euch feiern, aber leider muss ich arbeiten, zum Beispiel, ya. Tapi sayangnya saya harus bekerja. Jadi itu hanya angan-angan semata, ya. Ya. Oke. Gimana? Teman-teman masih bingung nggak nih? Kata-katanya sih kadang yang bikin bingung. Ambition. Aber ich mochte aber das ist besser. Oke, ya, kein Problem. Ya. Atau mungkin teman-teman butuh satu latihan lagi boleh, atau cukup nih? Iya, Ya, boleh ini wir brauchen. Oke, ihr braucht eine andere Übung für diese Ya. Grammatik. Oke, dan makan wir gern. Ya, kita kerjakan coba 4B. Ya, Aufgabe selanjutnya. Tadi kan 4A ya. Kita kerjakan 4B. Das wäre so schön. Schreiben Sie die Wünsche im Konjunktiv 2 plus gern. Ya, kita diminta untuk menuliskan bentuk konjunktif 2-nya beserta gern. Ya, gern itu sangat penting juga fungsinya, perannya. Ya. Oke, di situ sudah ada contohnya. Sudah diberikan clue juga. Ya, di situ sudah ada subjeknya wir. Ya, dan sudah diberikan aktivitas yang ingin kita lakukan. Aktivitas yang ingin kami lakukan, yaitu unsere Freunde treffen. Dan bentuk kalimatnya menjadi wir würden gern unsere Freunde treffen. Ya. Yang perlu teman-teman perhatikan di sini adalah pakai konjungtif zwei apa? Apakah wären, würden, atau hätten? Ya. Sesuai dengan clue-nya yang ada di situ. Ya. Kenapa di situ würden? Karena ada apa di akhir? Ada treffen. Ada treffen. Iya, treffen. Betul, ada treffen, ada verba infinitif di akhir. Ya. Jadi butuh yang namanya Hilfsverb atau kata kerja bantu, yaitu würden dalam bentuk konjungtif zwei. Ya. Good. Kita coba ke nomor 2. Di situ sudah ada Jan mehr Geld haben. Nah, di situ verbanya haben. Kira-kira bagaimana nih bentuknya? Jan, Jan, wäre mehr Geld haben. Jan wäre mehr Geld haben. Sudah ada sein, sudah ada haben di situ. Nggak boleh dua-duanya, nggak bisa dua-duanya ya. Oh, Di situ sudah ada haben. Haben jadinya yang digunakan. wurde. Bagaimana? Jan, Oke. wurde, Oke. Jan, wurde. Dilanjut dulu. Sampai selesai kalimatnya. Oke, Jan würde. Jan wurde, viele. Oh, Jan wurde viele mehr Geld haben. Oke. Kalau udah file, gak usah mer. Kalau udah mer, gak usah file. Oh Ya. iya, sorry. Jan würde. Sekali lagi, Sarah. Jan wurde mehr Geld haben. Jan würde gernnya di mana? Ingat, jangan lupa gernnya. Oh, Plus oke. gern.
Jan wurde gern mehr Geld haben. Jan würde. Kalimat ini benar, ya betul. Jan würde gern mehr Geld haben. Tapi ada bentuk lebih singkatnya. Ya, haben ini kan dia punya konjungtif zwei sendiri. Oh, Ya, berarti nggak usah pakai haben lagi. Berarti nggak usah. bisa gini, Bro. Oke, Jan gimana? hatte, Hätte. hätte, Mm-mm. so, Jan hätte gern mehr Geld. Jan hätte gern Geld. Ini lebih praktis kalimatnya. Ya, feel better. Das Tadi ist aku feel mau jawab itu, besser. cuman ini kok udah ada haben. Aku pengen jawab itu tadi, Bro. Cuman Oke. aku mau jawab hatte, tapi ini di belakangnya udah ada haben. Oh iya, memang itu kita konjugasikan sesuai bentuk konjungtif Oh, zwei-nya, ya. oke, Supaya bisa ya. teman-teman itu bisa tahu, ya, pakai konjungtif zwei yang mana, Iya. ya. Kalau ditulis langsung hätte kan jadi nanti nggak asik Aufgabe-nya, ya, terlalu gampang. Jadi diberikan di situ clue dalam bentuk infinitif dan teman-teman diminta menentukan bentuk konjungtif zwei-nya, ya. Oke. Tapi dua dua kalimat ini betul, ya. Hanya saja yang opsi kedua yang lebih tepat, yang lebih oke. Jan hätte gern mehr Geld. Oke. Oke, ya. Di nomor 3, du hattest gern wenig Stress. Hattes atau du hättest? Du hättest, also, hättest, hättet, hättest, Du hättest was? gern weniger Stress. Ya, Gern weniger Stress. hättest. Kalau hattes nanti jatuhnya preteritum ya. Oke. Du hättest gern weniger Stress. Oke. Coba nomor 4, Mbak Jusi. Ya, Jusi Nomor ya. 4. Teresa, Teresa würde gern lesen. Ja, super. Teresa würde gern lesen. Würde gern mehr lesen. Harus Teres- pakai mer nggak dia? Hmm, karena di situ clue-nya pakai mer, ya kita tambahkan juga di sini. Nggak juga nggak apa-apa ya. Mer itu sebagai penegasan aja. Yang awalnya si Teresa mungkin nggak punya waktu banyak untuk membaca, ya, sehingga dia berkeinginan punya waktu yang lebih banyak. Mehr Zeit zum Lesen. Ya, sehingga kita tambahkan di sini mehr. Kalau Teresa würde gern lesen, maka artinya Teresa sangat ingin membaca. Udah gitu aja, Teresa sangat ingin membaca. Tapi kalau ditaruhkan mehr, Teresa sangat ingin lebih banyak membaca atau lebih sering membaca. Ya, iya. ya kita ke nomor 5. Smartphone. Saya tulis di bawah ya, karena nggak muat di atas. Hier, Iya, hier, Sarah. bleiben. Hmm, kalian dapat. Oh, eh hier berarti headed. Wir headed gerne länger bleiben. Oke, kenapa headed? Apakah di sana ada nomen? Tapi bleiben kalian dapat lama. Apa? Bleiben itu nomen atau verba? Verba infinitif, Sarah. Oh, verb infinitive. Ya, kalau verba infinitif apakah pakai happen atau würden? Nein, wouldn't. Oke, würdet ya. Wouldn't, ya. Ihr Ihr wouldn't würdet länger bleiben. Hmm. Ihr würdet gern länger bleiben. Kalian sangat ingin tinggal atau menetap lebih lama.
ya, sangat ingin menetap lebih lama. Oke. Ya, seks. Mbak Jusi, udah Mas Musliman mungkin mau mencoba. Gak harus dipanggil dulu ya, Mas Musliman. Coba dibuat kalimatnya nih. Percuma kita join kalau pasif ya, gak ada artinya. Gak ada artinya belajar. Ya. Yes, Master. Oke, bagaimana? Wirwurden. Mhm. Wirwurden. Gern. Ya, Würden Ada tuh. Pilchild. Langer sama ya. Pilchild. Studieren. Oke, Mas Musliman pegang buku nggak tuh? Hmm? Merzeit. Bleiben. Studieren. Mas Pegang. Musliman ada buku nggak? Sudah dibuka halaman yang sedang dibahas? Sedang. Ya? 129. Bukan, kita sudah nggak di situ. Kita udah nggak di situ. Ya? Nggak tahu di bagian production. Jadi gimana? Mas Musliman join tapi nggak nyimak. Ya? Ya udah kalau gitu mungkin teman-teman yang lain gimana kira-kira untuk nomor 6? Diana Seks. on F. Oke. Yang Ya mungkin Mbak Jusi dulu karena tadi Sarah sudah ya. Kita ganti-gantian ya. Yana on Eva. Jana und Eva waren gen berum. Ah ya, einfach oder? Karena di situ sein maka wären ya. Karena di situ ada sein maka jadinya wären. Kalau di situ haben jadi hätten ya. Kalau di situ ada verba lain seperti haben sorry, seperti treffen, bleiben, lesen, maka kita gunakan würden sebagai Hilfsverbnya ya. Entschuldigung, ich möchte nach Toilette gehen. Oke, gitu. Wären, gern, beru. Oke, selanjutnya kita ke nomor 7. Mbak Jusi mungkin sekali lagi yang terakhir ya. Nomor 7. Du, du würdest gern after sport machen. Genau. Du würdest Sport machen oder öfter Sport machen. After. Kamu ingin lebih sering berolahraga dari sebelumnya ya. Kamu lebih ingin lebih sering kamu ingin lebih sering berolahraga. Oke. Saya merasa teman-teman udah paham ya. Konjungtif saya mungkin lebih sering latihan lagi aja supaya biasa ya untuk menggunakannya. Dan yang perlu diingat juga fungsinya ya. Harus tahu fungsinya apa. Konjungtif kapan kita gunakan. Pas digabung semua langsung ngeblank. Iya, itu sebenarnya ada lagi ya satu Aufgabe yang mungkin lebih kompleks lagi di mana teman-teman harus membuat kalimat utuh tanpa clue gitu ya. Ada di Aufgabe 40 ya yang ada di bawah. Bolehlah kita coba mungkin ya satu orang membuat satu kalimat begitu. Atau mungkin lebih bisa. Oke. Aufgabe 40. Sehen Sie die Zeichnung an. Lihatlah gambar yang ada di samping. Welche Wünsche hat Sebastian? Impian apa yang diinginkan atau yang dimiliki oleh Sebastian? Di situ sudah ada gambarnya si Sebastian dan impian-impiannya ya di dalam pikirannya. Untuk ada rumah, pantai, Geld, auto, Familie, Hund. Ya.
Dan kita diminta membuat kalimatnya menggunakan konjungtif zwei. Contoh, Sebastian hätte gern ein großes Haus. Ya, Sebastian memimpikan untuk punya rumah yang besar. Sebastian hätte gern ein großes Haus. Ya, kira-kira apa lagi? Kalimat apa yang bisa kita buat? Er, Yap. er, het, eh, er waren gan ein Hund, ein kleinen Hund. Oke. Er wäre gern einen kleinen Hund. Er wäre gern ein... Hah? Dia ingin menjadi seekor anjing Oh, kecil. er het, Mhm. er hätte gern ein Oke. kleinen Hund. Hätte gern einen kleinen, Arahnya ya. kita. Cuman kalau dia mau nggak ngerti aja. Er hätte gern einen kleinen Hund. Dia sangat ingin memiliki anjing kecil, ya. Jangan er wäre gern einen kleinen Hund, ya. Oke. Itu dia bedanya ya, kapan kita gunakan wären, kapan kita gunakan hätten ya. Oke. Apa lagi? Er hatte, er hätte, er hätte gern ein neues Auto. Oke, super. Er hätte gern Neues Autos. Oh, Gut, perfect. Er hätte gern ein neues Auto. Ya, dia memimpikan mobil baru. Apa lagi? er hätte, er hätte gern die Urlaub, ein Urlaub machen. Oke. Er hätte gern einen Urlaub. Titik. Einen Kalau Urlaub. pakai hätte. Cuman sampai Oh, Urlaub aja. Er hätte nggak gern usah pakai einen machen ya, Urlaub. Fra? Yap, kalau mau pakai machen, maka apa konjungtif zwei yang tepat? Wurde, Er hätte gern einen Urlaub atau er würde gern. würde gern ein Urlaub machen. Also, ya. Sehr gut. Coba yang itu ya. Yang ada kata Tapi papa, sebenarnya papa, papi. Nah, itu kira-kira apa tuh? pindah. Papa, papa, papi. Mungkin Sebastian ingin menjadi ayah, ingin Er wurde, memimpikan menjadi seorang ayah. Coba er ya. wurde, Er würde. Oke, coba diselesaikan dulu kalimatnya. er wurde ein Kind, das ist eine Kinderfille. Nochmal. Er wurde ein Kinderfille. Ein Dia Kinderfille. ingin mempunyai anak Fille. banyak. Oke, Oh, kalau Fille. kalau sudah Again. kalau udah file nggak perlu lagi ein ya. Kalau file kan artinya banyak, banyak anak ya, bukan seorang anak lagi. Er würde gern Viele Kinder haben. haben. Ada lagi versi lainnya dari ini. Ya, er hätte. Ja, oder? Das ist viel praktischer, oder? Mhm. Ya, er hätte Kalau gern viele Kinder. ini bro, kalau er wurde gern vier Kinder sagen papa papi papa. Dia memimpikan anak-anak memanggilnya papa, gitu maksudnya ya. Ya, Bisa. Er würde gern die Kinder Papa sagen. oh Ya. papa Er sagen. würde gern
Er würde gern seine Kinder Papa sagen. Dia memimpikan anak-anaknya memanggilnya Papa. Atau supaya kita nggak pakai hätten atau würden terus, kita coba pakai wäre. Ya, dia ingin menjadi seorang ayah mungkin. Er wurde, er wäre, er wäre Er wäre, ein Papa, wäre ein Papa oder er wäre ein Vater. ein Vater oder Vater. Nggak usah pakai gen ya, Frau. Er wäre gern. Ya, sorry, saya lupa. Oh, ya. Er wäre gern ein Papa. Ya, dia ingin menjadi seorang papa atau seorang ayah. Ya, belum tentu dia akan menjadi seorang papa, itu hanya angan-angannya aja, ya, belum pasti. Ya, dia memimpikan hal tersebut bahwa di masa depan dia ingin sekali menjadi seorang ayah. Ya, er wäre, kita pakai wäre. Ya, er wäre gern ein Papa. Atau, ya, atau er würde gern ein Papa sein juga bisa ya. Oke. Kemudian di situ ada gambar duit. Apa kira-kira yang bisa kita Er wäre kan? ganz viel Geld. Er wäre gern viel Geld. Oke, Mbak Jusi, Laki-laki ingin banyak. hast du auch die gleiche Idee wie Sarah? Nein, wurde. Er wäre wurde gern Er viel, wäre viele Geld. würde. Oke. Nggak ada er Er wäre hatte, würde. er hatte gern viele, er hatte gern Geld, er hatte gern viele, er hatte gern Geld haben. Er hätte gern viel Geld atau mehr Geld. Ya, sudah titik. Er hätte gern viel Geld. Dia memimpikan punya uang yang banyak. Atau dia memimpikan punya uang yang lebih banyak. Er hätte gern mehr Geld. Ya. Kalau sudah pakai hätten di posisi kedua, nggak perlu lagi haben di posisi terakhir ya. Oke, gimana? Ada yang ingin ditanyakan? Belum sih pernah untuk saya. Oke, good ya. Sarah gimana Sarah? Sarah, Iya, Frau. ada pertanyaan? Ada yang masih dibingungin? Nein, Frau. Oke, Mhm. final ya. Thank Good. Ya, teman-teman kalau semisal butuh penjelasan ulang, mungkin bisa dilihat lagi ya hasil record yang ada di YouTube. Atau mungkin kalau kurang jelas, karena kan di kelas kita minim interaksi ya. Di kelas sore ini kan minim interaksi. Kemarin saya apalagi ngomong sendiri di kelas. Ya, jadinya saya nggak tahu, misal teman-teman ada pertanyaan, itu saya nggak tahu pertanyaannya apa. Mungkin kalau teman-teman mau lebih ini lagi, bisa lihat di kelas siang. Ya, karena di kelas siang mungkin nanti ada satu dua pertanyaan yang mewakili pertanyaannya teman-teman. Ya, bisa lihat di hasil record pertemuan ke-50 atau ke-51. Ya, bisa lihat di Oke, pertemuan 50 atau 51. Oke, good. Tapi saya rasa teman-teman sudah paham kok ya. Tadi sudah banyak bisa membuat kalimat. Ya, saya yakin udah pada paham. Cuman mungkin butuh lebih banyak latihan lagi. Iya, nanti aku lihat record yang kelas pagi. Oke, yep, good. When ihr mehr seid,
hätten, wenn ihr mehr Zeit hättet, dann bitte schaut mein Video, mein Record-Video, ya. Oke. Kalau gitu kita Oke. lanjutkan. Kita lanjutkan ke halaman selanjutnya ya. Kita masih ada waktu sekitar 20-an menit, belasan menit ya, 15-an menit. Kita coba kerjakan yang di kursbook ya. Kita lanjutkan sedikit yang ada di kursbook. Silakan teman-teman buka kursbooknya halaman 130. 130. Kursbuch ya, Frau. Ja, genau. Mhm. 130. 30. Ya, fertig. 130. Oke. Ya, Ve- A. Mhm. Oke. Welchen Nomor Titel? 8. Welchen Titel seht ihr da in der Seite? Der Kajak-Ausflug. Der Kajak-Ausflug. Oh ya, Ya. kayak. Der Kajak-Ausflug atau perjalanan liburan dengan bermain kayak ya. Oke. Atau wisata kayak, tamasya kayak ya, seperti yang ada di foto. Oke. Nah, di sini hal yang akan kita pelajari berkaitan dengan gemeinsam etwas planen. Ada di bagian paling atas di buku ya. Gemeinsam etwas planen. Oder welche Redemittel ya, können wir benutzen, wenn wir einen Plan vereinbaren möchten. Ya. Redemittel apa saja yang bisa kita gunakan, yang bisa kita katakan untuk membuat sebuah janji, ya, untuk janjian dengan orang lain. Oke, coba teman-teman dengarkan dulu audio yang ada di tugas 7A, ya, 7A. Oke, dan sebelumnya, ya, di halaman ini kita udah masuk ke materi gramatik baru, Verben mit Präposition, ya. Jadi untuk konjungtif zwei itu sudah kita tinggalkan, ya, udah selesai untuk materi konjungtif zwei. Mulai dari sini teman-teman sudah belajar materi baru lagi, ya, Verben mit Präposition. Oke. Also nun erledigen wir die erste Aufgabe da, also Aufgabe 7a. Ja. Hören Sie das Gespräch. Was planen die Personen? Apa yang direncanakan oleh orang-orang itu? Wer macht was oder hat was gemacht? Siapa yang melakukan sesuatu atau yang sudah melakukan sesuatu? Kreuzen Sie an. Silanglah. Ya. Oke, di situ ada beberapa nomor 1 sampai 6. Yang pertama ada tiket kaufen. Ya, siapa yang membeli tiket? Ya, wer kauft die Tickets oder wer hat die Tickets gekauft? Siapa yang akan membeli tiket atau siapa yang sudah membeli tiket? Jika Tilo, teman-teman silang di Tilo. Atau kalau Linda, silang di Linda, und Meret, silang di Meret. Ya. Begitu juga dengan nomor 2, kayak reservieren. Siapa yang melakukan itu? Apakah Tilo, Linda, atau Meret? Oke. Hören wir jetzt das Gespräch, ya. Also, Ja, das war echt ein toller Tag. Stimmt. Und diesen Samstag machen wir doch die Kajaktour, oder Linda? Ja, genau. Ich freue mich schon total auf den Ausflug. Aber wie machen wir es denn genau? Wann wollen wir losfahren? Vielleicht um 11? Nee, lieber nicht. Das ist so spät. Wollen wir nicht lieber schon um 9 Uhr fahren? Dann sind wir so um 10 Uhr da und haben den ganzen Tag Zeit. Okay. Merat, geht das bei dir? Klar, gern. Aber ich hoffe, wir müssen nicht wieder auf dich warten, Thilo. Wie beim letzten Mal. Nein, nein, das schaffe ich schon.
Also um 9 Uhr. Am besten direkt am Bahnhof. Einverstanden? Ja, das wäre super. Ich habe gerade nachgeschaut. Um 9:18 Uhr fährt der Zug. Denkst du an die Tickets, Thilo? Die wolltest du doch kaufen. Genau. Um die Tickets kümmere ich mich. Linda, könntest du denn beim Bootsverleih anrufen? Das habe ich schon gemacht. Und 3 Kajaks reserviert. Ben und seine Freundin wollen auch mitkommen. Passt euch das? Natürlich. Ich rufe ihn morgen an und bespreche alles mit ihm. Und wer kümmert sich um das Essen? Erinnert ihr euch an den letzten Ausflug? Da hat jeder etwas mitgebracht und das war total lecker. Wir könnten das doch wieder so machen, oder? Ich finde, Merits Idee ist super. Ich kann Brote für alle mitbringen. Und Linda, könntest du wieder einen Kuchen backen? Klar, gern. Was für einen Kuchen wollt ihr denn? Am besten dein Apfelkuchen, der ist immer so gut. Und Thilo, würdest du bitte noch deine Kamera mitnehmen? Du machst immer so schöne Fotos. Ja, klar. Das wollte ich sowieso. Kommt eigentlich Milan mit? Nee, er schafft es leider nicht. Ich habe gestern mit ihm gesprochen. Er hat eine Prüfung und ist echt traurig, dass er nicht mitkommen kann. Das ist wirklich schade. Mhm. Dann haben wir alles besprochen, oder? Oder habt ihr noch andere Vorschläge, was wir... Na gut, das war das Gespräch. Habt ihr alle die Informationen schon gehört? Sudah Ja. ketemu Nochmal, jawabannya? Oke, soll ich noch einmal wiederholen? Ja. Oke. Mbak Jusi? Oke. Ya, kalau gitu saya putar. Einmal bitte. Oke, saya putar sekali lagi ya. Good. Nah, teman-teman juga bisa lihat dulu ya di Aufgabe 7B, 7B. Ini masih berkaitan ya dengan audio yang tadi. Hören Sie noch einmal und ordnen Sie zu. Ya. Kita diminta mengulang sekali lagi audionya dan mencocokkan ya antara nomor 1 sampai 6 dengan A sampai F. Oke? Zum Beispiel Nummer 1. Thilo kümmert sich bla bla bla. Cocok dengan A, B, C atau apa? Kemudian Nummer 2, Linda freut sich bla bla bla. Ya. Teman-teman simak dari percakapan mereka yang ada di audio, oke? Saya putar sekali lagi audionya, silahkan didengar dengan baik ya. Ja, das war echt ein toller Tag. Stimmt. Und diesen Samstag machen wir doch die Kajaktour, oder Linda? Ja, genau. Ich freue mich schon total auf den Ausflug. Aber wie machen wir es denn genau? Wann wollen wir losfahren? Vielleicht um 11? Nee, lieber nicht. Das ist so spät. Wollen wir nicht lieber schon um 9 Uhr fahren? Dann sind wir so um 10 Uhr da und haben den ganzen Tag Zeit. Okay. Merat, geht das bei dir? Klar, gern. Aber ich hoffe, wir müssen nicht wieder auf dich warten, Thilo. Wie beim letzten Mal. Nein, nein, das schaffe ich schon. Also um 9 Uhr. Am besten direkt am Bahnhof. Einverstanden? Ja, das wäre super. Ich habe gerade nachgeschaut. Um 9:18 Uhr fährt der Zug. Denkst du an die Tickets, Thilo? Die wolltest du doch kaufen. Genau. Um die Tickets kümmere ich mich. Linda, könntest du denn beim Bootsverleih anrufen? Das habe ich schon gemacht. Und 3 Kajaks reserviert. Ben und seine Freundin wollen auch mitkommen. Passt euch das? Natürlich. Ich rufe ihn morgen an und bespreche alles mit ihm. Und wer kümmert sich um das Essen? Erinnert ihr euch an den letzten Ausflug? Da hat jeder etwas mitgebracht und das war total lecker. Wir könnten das doch wieder so machen, oder? Ich finde, Merits Idee ist super. Ich kann Brote für alle mitbringen. Und Linda, könntest du wieder einen Kuchen backen? Klar, gern. Was für einen Kuchen wollt ihr denn? Am besten dein Apfelkuchen, der ist immer so gut.
Und Thilo, würdest du bitte noch deine Kamera mitnehmen? Du machst immer so schöne Fotos. Ja, klar. Das wollte ich sowieso. Kommt eigentlich Milan mit? Nee, er schafft es leider nicht. Ich habe gestern mit ihm gesprochen. Er hat eine Prüfung und ist echt traurig, dass er nicht mitkommen kann. Das ist wirklich schade. Dann haben wir alles besprochen, oder? Oder habt ihr noch andere Vorschläge, was wir... Oke, ya. Gut. Yuk kita coba jawab ya Aufgabe 7a. Okay? Also, was planen die Personen so? Thilo, Linda und Meret planen zusammen einen Kajak-Ausflug. Ya, mereka bersama-sama merencanakan tamasya kayak atau wisata kayak ya. Oke. Und wer macht was oder hat was gemacht? Oke. Wie ist es mit Nummer 1? Tiket kaufen. Siapa yang membeli tiket? Tilo, Linda oder Meret? Tilo. Tilo. Ja, genau. Tilo. Oke, und dann Nummer 2. Kayak reservieren. Linda. Auch Linda, Mbak Jusi? Mer vielleicht. Oke, Linda oder Meret? Linda. Linda. Ya, genau. Linda yang betul. Ya, apa tadi? Saya lupa ya. Dia mengatakan apa? Kalau tidak salah tadi si Tilo bertanya ya, apakah kamu sudah menghubungi persewaan kayaknya? Ya, hast du schon also den Bootsverleih geanrufen? Ya, sudahkah kamu menelpon penyewa kayaknya? Ya sudah ya. Ya, ich habe das gemacht und ich habe auch Kajaks für uns reserviert. Katanya ya. Kata si Linda, saya sudah menelponnya dan saya sudah mereservasi kayak untuk kita. Oke. Gut, und dann Nummer 3. Linda. Linda. Ben nein. Si Meret. Meret. Ya, betul. Memang ini tadi sedikit mengecoh ya. Memang si Linda yang mengatakan bahwa si Ben itu akan ikut, ya. Linda yang ngomong kalau Ben mau ikut, tapi yang menelpon si Ben itu adalah Meret, ya. Yang akan menelpon si Ben itu Meret, bukan Linda. Oke. Oke, udah Nummer 4. Tilo. Tilo. Ya, genau. Tilo. Tadi saya rasa jelas ya. Dan Nummer 5, Kuchen backen. Linda. Ja. Und was für einen Kuchen backt Linda? Apa? Kue apa tadi yang mau dia buat? Kue apa yang mau dia buat? Apfelkuchen. Genau, ya. Ada tadi di percakapan mereka ya. Dan kamera mitbringen? Si Tilo. Ya, kamu bagus foto karena kamu bagus. Ya. Jadi Tilo punya keahlian fotografi ya, sehingga dia disuruh untuk membawa kamera. Oke. Und Tilo hat auch eine Kamera vielleicht zu Hause ya. Dan dia mungkin juga punya kamera di rumah dan dia disuruh bawa oleh teman-temannya ya. Oke. Kita lanjut lagi ke 7B. Sekalian ya, supaya sekalian jawabnya. Oke, 7B. Nomor 1 kira-kira cocok dengan yang mana? Die Ticket. Okay, könntest du den ganzen Satz lesen? Tilo kümmert sich die Tickets. Genau, ya. Tilo kümmert sich die Tickets. Nah, ini berkaitan dengan materi Verben mit Präposition. Ya. Silakan teman-teman garis bawahi di sana
mana yang verben dan mana preposisi yang mengikutinya. Contoh yang di nomor 1 ini. Verbanya adalah kümmern. Ya. Preposisinya adalah Oke. Itu teman-teman garis bawahi. Besok kita bahas. Ya. Kita lanjut dulu ke nomor 2. Kita selesaikan dulu. Linda Freud si Big Ben. Nine. Apa, Sarah? Ya, apa untuk nomor 2? Linda freut sich auf den Ausflug. Auf den Ausflug. Ya. Iya. Linda freut sich auf den Ausflug. Ya, Linda itu excited dengan wisata yang akan mereka lakukan. Di garis bawah ya, silakan verba dan preposisinya. Kemudian ada nomor 3, meret, bla bla bla. Mit Ben. Coba dibaca, Sarah. Ya, Bro. Coba dibaca kalimatnya. Meret Erinert si Big Ben. Belum tepat. Apa? Mungkin teman-teman yang lain ada jawaban nih. Meret erinnert sich auf eine Prüfung vor. Okay, eigentlich die richtige Antwort ist A, ja. Oh. Meret erinnert sich an den letzten Ausflug. Ya. Meret mengingat kembali wisata yang sebelumnya sudah mereka lakukan. Atau Meret mengingat wisata yang terakhir kali mereka lakukan. Verbanya erinnern, preposisinya apa? An. Silakan di garis bawah ya. Kemudian nomor 4. Kalau nomor 4 bagaimana? Meret wurde nicht auf eine Prüfung vor. Sebenarnya bisa aja ya, tepat gitu, apa bisa dipahami. Tapi nggak sesuai dengan percakapan yang tadi. Nggak sesuai sama percakapan yang tadi. Kira-kira si Meret itu nggak suka menunggu siapa? Auf Tilo. Ya. Meret wartet nicht gern auf Tilo. Karena sepertinya teman mereka yang namanya Tilo itu suka ngaret ya. Immer unpünktlich gekommen hat dan Meret wartet nicht gern auf Tilo. Ya. Dia nggak suka menunggu Tilo. Warten und auf. Kemudian nomor 5. Meret spricht mit Ben. Meret spricht mit Ben. Genau. Ya. Tadi yang akan menelpon Ben kan si Meret. Ya. Jadi Meret berbicara dengan Ben. Sprechen und mit. Ya. Kemudian nomor 6. Milan bereitet sie auf eine Prüfung vor. Oke, super. Apa di situ verbanya? Brighton. Apakah Brighton saja? Brighton. Itu Trennbar verben. Vorbereiten. Genau, das ist das Verb ya. Vorbereiten. Dia Trennbar, makanya si for-nya, prefiksnya ada di akhir ya. Ya, vorbereiten und auf. Di situ yang teman-teman garis bawahi. Oke? Besok di pertemuan selanjutnya kita bahas. Was ist eigentlich Verben mit Präpositionen? Ya. Oke, besok kita bahas ya. Silakan teman-teman mungkin mau review dulu di rumah juga boleh supaya besok lebih ready ya untuk ini memahami gramatiknya. Oke? Gut, dann habt ihr vielleicht etwas Fragen, bevor wir unsere Klasse beenden? Nein, Bro. Keine Frage? Ich denke heute. Okay, gut. Ja.
Okay, dann kann ich direkt unsere Klasse beenden, ja. Danke euch für heute. Wir treffen uns wieder morgen. Ja, ciao. Alle, danke. Dankeschön, Frau. Vielen Dank. Ja, Bis gerne. morgen. Morgen auch.